Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o angdorni logitongo ni mesteba matini ni Kokborok Koktwma ro ongkha. Astewa ketal hapang khamani ulo tongko songlokuni Kokwan sugoi Jonathan Dorbar narakmani hasini mantra akra khabai Kobuni MLA Montri ro. Astewa ketal hapang khamani ulo tongko songlokuni Kokwan sugoi Jonathan Dorbar narakmani hasini Montri akra Biplab Kumar Dev khabai Kobuni Montri MLA ro. Fiaba ajorabo lukurabo hai sep sammanka borono saiman sinai. Tabok tisha bodoni dagimuni bisingti Swrangchati simi bubagra khor aguni Krishnagor tongba BJP habanogo tongko songtongnai lukuroni jengjal birmani Kokwan sugoi hapangni Montri ro salburon BJP hapango habanogo asugoi lukurok bai kok sanai te juda juda jengjal tongmono jai khaina bagai chaitol sinai hini saka haste ro Montri Ratanlal Nath এটা কি উদ্যোগে তৈরি করা ইয়ে হয়েছে এবং কেন? এটা আমাদের দলীয় নির্দেশ। একটু আমাদের যে সকল মন্ত্রীরা রয়েছেন আমরা তো একটা পার্টিকুলার দল থেকে নির্বাচিত হই, তো সেখানে পার্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই যেন মাসে একবার বা দুবার, মাসে অন্তত একবার বা দুবার পার্টি অফিসে বসে মানুষের বিভিন্ন রকম সুখ দুঃখের কথা শুনতে পারে। অনেক সময় সেক্রেটারিয়েটে যেতে অনেকের অসুবিধা হয় বা মন্ত্রীর বাড়িতে যদি অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে পার্টি অফিসে যদি বিভিন্ন মানুষ এসে তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে বা কোনো দরখাস্ত দিতে চায় সেখানে দিতে পারবে। এই জন্যেই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগেও ছিল, মাঝখানে করোনার কারণে আমরা গ্যাপ হয়ে গেছে, তো প্রত্যেক মাসেই আমি 29-এ, যেমন আজকে 29 তারিখ, আগামী মাসের আবার 29 তারিখ পার্টি অফিসে বসবো বা প্রয়োজন বোধে 2 দিনও বসতে পারি। তো এরকমভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এখানে যেহেতু শুনে তখন বিভিন্ন এলাকার মানুষ আসে, আমাদের সরাসরি দেখে কথাবার্তা বলতে পারে, তার সুখ দুঃখের কথা বলতে পারে, কারো বদলির বিষয় থাকতে পারে। বিশেষ দেখা গেলো আজকে একটা কেস পেয়েছি হার্টের পেশেন্ট এবং ক্যান্সার পেশেন্ট, কিন্তু তাদেরকে কোনো মতেই আর একদিনও দিন বিলম্ব করা উচিত নয়। এরকম সিরিয়াস কেসগুলি দেখে বা সুবিধা অসুবিধা কী আছে, আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। যেমন দীর্ঘদিন আগে লেফট ফ্রন্টের পিরিয়ডে ক্লার্কের চাকরি করতো, কিন্তু দেখা গেলো সে সময় সে ডিপ্রাইভ হয়েছে, এখন পর্যন্ত তার পেনশন পাচ্ছে না। এই জিনিসগুলি আমরা এখানে শুনে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, এই জন্যই বসা। এবং আপনাদের ইউনিভার্সিটি একটা ভদ্রলোক চাইনিজে গেস্ট লেকচারের কাজ, চাইনিজ সাবজেক্টের উপরে গেস্ট লেকচারের জন্য কাজ করছে। কিছু 2-4টা ক্লাসও করছে, এরপরে তো করোনা হয়ে গেল। এখন বোধহয় নতুন করে আবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছেন চাইনিজ সাবজেক্টের লোক নেওয়ার জন্য। একটু দেখবেন তার কেসটা। দেবাশিস চক্রবর্তী, ভেরি ক্লোজ টু মি, এবং সে কিন্তু ওইখানে গেস্ট লেকচারে কয়েকদিন ক্লাসও করছে। Ibrasharokbo tiruk tabuk jorabai baksa himani cherengka. Ibrasharokbo tiruk tabuk jorabai baksa himui tongo. Saksajong busanani bagai phan thonei yapri selai tongo. Omo haikino Ibrasharokni bisingo kha thonei saksajong busakha takhuk borom gonang Bishu Debormabo. Bini sakni kolom tini rang ajima phanbai tabuk Ibrasha amsaibo mansinai petrol togrok. Petrol pump phiyokjangnai phainai October talni 2 salmari hayake 2 October salmariwo Mohanpur bokhaste khobjak lepfunga hati kana amsayo. Phaimanjangnai narwai motomgai bubagra Product Kishon Maniko Deborma petrol pump phiyogori phainai TTADC ni boromgonang chairman Jagdish Deborma boromgonang Yakso CEM Onimesh Deborma MDC Rodiel Deborma Hodani samung tangnai Ronobir Deborma Mohanpur bokhaste pha Subhas Dotonakari Kobuni adongro. Petrol pump ni mong Tiprasha Petroleum Agency abuni bagino panda naithotok khlainani bagai tiar khlaijak petrol pump ni adongro. Khrawinari chini Swrangchati ni mangpliwo petrol pump ni bugra boromgonang Bishu Deborma tamosaka. Swrangchati dai Jumui TV channel no milana khane hamjangma siba yaparo aba haike norok tini oro phaiye ano norok thaje thani kok sungnani phaima bagai তিনি সানামু সংখ্যা ফাইনাল সাল ও 2 তারিখ অক্টোবর 2021 আ সালো আনি পেট্রোল পাম্প মেসেজ Tiprasa Petroleum Agency adino opening khlaijangnai ओमफ्राय आ ओपनिंग आमसानि
খাজানি তাহুকটাই বুকসং আনি মা বাবুনি সমান যতন আং কবগো নরংনি বিसिंथिखे আর সালো যতন ফাইমানজা ফাইনা বাগে নাইদি অবনো কাইসা অ পেট্রোল পাম্প খুলুংমানি ইয়াগুলো অ আমসাইনি লেফুঙা আমসাই অবিচরণ বুড়াখা পাতিনি ইয়াসারাই বরকাঠা অ আমসাইনি যত সিনিতিপ্রা সারক অবা হাইকে অর মালখুনি বাগে থক দাইমানাই বরক গানাও মাননাই আও বরক বেলাইनो तंथुकजाक दंबायो ओंके अबनो नायो अ आमसानि बरक जे मानसाक जिनो पामनो हेल्प खायनि बागै ताइ जोंबो जे मानसाक जों सार्भिस होनानि बागै तिया दंनाय ओंके अबताइ कैसा ककसना मुजुंगो जत नरक नरं चेनेल नाय दंनाय बा खनाय दंनाय अ गानायगिनि जत ताखु बहरंनो कबंना मुजुंगो हायनि हाय अ सालो फाइमानजाक खायनि बागै तामनि हिमाले नरक हाइकांगे एनकारेज मानाय नरक साक साकनो बेलायखे कपाल काहाम हनी वानसुगि फाइके हामनाय तांगे इंके बसकांगो सालो चिनि तिप्रा सारक तेबो अबाहाय फाल नगरक खुलुंनानि बागै साइटक मानथु आंबो एनकारेज खालायनाय ओंके तेबो चिनि तिप्रा सारक ग्रों ग्रों जागारावबो खुलुंनानि बागै आबाहाय एनकारेज मानोनो आ साला पान्दामान जाखाखाय हामबाय बुफोराव नोंसिबेले थक रकमान थकनाय जेदिनो ओपनिं 2 तारिख अक्टोबर नि सालन नि सिमिनो जों थकरना नि चेष्टा अलरेडी जिन थक एक गाड़ी फाइ रेडी जतनो नजल तजल बेबुन चेकिं मेजरमेंट टाजमेंट रुबोय सिलतिल तगै रेडी पान्दावले साब फाइमानजाक फाइना पान्दाव फाइमानजाक फाइनाय जिनि महाराजा बोबागारा बो फाइ मानजाक फाइनाय हनी कग्रजाक अलरेडी जिनि इनभाइट प्रसारन दंखा आमजाय गोनांगै आमनि लगे ताइ अबाहायके जिनि दखनि सामुं तांनाय रक दंनाय अ आमजायनि जत सामुं तांनाय ससियेल वार्कार बो दंनाय का अफिशियली अफिसार बो दंनाय आबा तिनो मो जे फाइनाय सालाव क्लोज जानो दंमोन मो पेट्रोल पंप आबो बजागावसो ब थायो जे कोदानिनो अ पेट्रोल पंप के अब लेफ्ट हुंगाव एक्चुअली पेट्रोल पंप काइसा का अब बेलेखने वाना मा सिंचा का अब बेबाग नि सुबासु ताइ पुलियां काइ काइटनि सुबासु इसनि सुबासु हमानो अंकाय आपनि बिसिंतिनो अब खुलुक नानि बागै ताबो थाङै दङ ताइ सालनि साथाम बिसिंनो जों जिनि तिप्रासा पेट्रोलियम एजेंसी ओपन खालामजानाय गान्ते के समुदने खरसा तिप्रासा गै अमा तिप्रासा दासो महायके पेट्रोल खुलुक मारक नुजाया खरसा तिप्रासा अमाहायके बसकांगो आगोगे अमाहायके सामंबो तां यागो नाहारि मानका गा हासेन लुग्रनो बबो हायको कजना मुसु एक्चुअली नायि जों साक साकनो बेलायखे दुर्बल हायके उइक माया हने वानसुगै टंयावै आगो फाइदि जेकुनो सामं मुचुं खांगाके मानो रां पैसा बरको गया मुसुमा से फुनुंगा नांगो सका ओंके नरक संका तिप्रासा अबाहाय खूब मैक्सिमाम कम हायनो बा तंग ब बुनो लिस्ट अग्रिदो आबनो आं फुनुंनानि थांगिया हायफेनो खलायै सिनि तिप्रासानो तेबो अ सिनि दफाव आबाहायके तेब तिसानानि एरिया डेभलपमेन्ट खायनि आबो बानि नाहारमुं दङ पेट्रोल दानानि एबा थग्रक दानारक हिंके गोबांखौ तिप्रासारनो नुजागो आवलिरगो थांगै मादावो थक मादालायो फियाबा ताबक लेफुंगा तिप्रासा हामसायो अमहाय पेट्रोल पाम्प नि शेप मानमा बाइक गोनां रक थक दानानि बागै लाइसुनानि बागै बेरानो शेप गाहाम अंखा खनायनादि लोकरक तामक साका तो अमहायके फाइनाय 2 तारिखो अक्टोबर 2 तारिखो पेट्रोल पाम्प लेफुंगा हामसायो खरकजाक दंगो निनि पारा हामसायो न गाय नों खरकजा अ आमसनि बरंगै एबा मालखुं चालकनायनि बाहाय मातं nga ayirago to जों मनपुर हायके बा तुला बागानाव हायराgo थाङै पेट्रोल मा दाव ना ताव गानाव जों मान खांगायसिनि बगे किसा सेफ्टि मुताय को हायके बो सिनि यां पारा आमसायराgo ना से नांगुता तेबो आसनो ओंखाय हायके तिप्रासा हामसायो जे पेट्रोल खरकजाक आबो बाय तिप्रासारक
busu jaratai tongthok jakana hai ma tongkisa sai khana re na abo ang je tongthokjak ma hai borok bo tongthokjak na harma ang to tongthokjak su kano karon buni ai nogo thangi dana ni kai sing bo bezal no tongo kai gana mang khangkai ko joton sai safety bong uta nini sinimong ta karon kai umasaran de korma kami khai o amsani kami basra funga hati gana kaisa petrol pump khro jana thang tongo de sanai bisingo khorosa no amsani bike kana inge babu hai ma tong sagari angkai prothom sanani sekang Swrangchati no ani tropte tayani elkar basini hoite norokno belai ke khakchama hamaitai paiflai maro do tani bage engke abo hai chung je gram oncholo kaisa petrol pump mamani ani ব্যক্তিগত তো tongthogono haipono asa khayo je o elkani borok tongnai roggo jotono asa khayo motamuti jotono স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে no hamjakna ni khakhayo tani bage hingkai onek দীর্ঘ বছর পর হাই o সময়ে जों जे abo haimamani gramo o je subida mamani obanani paiflai hamjamu maro khakchang otai ngai agi rogole thokdana ni ngai bojaga rog thana na agi rogda जों thokdana ke jemon dari agartala ma thanga kai agartala theke bolaba iyake mohanpur hai rog thangi daiman har iyake ba o je bazara phalai public ni thani ma payo pai public to buisai lab ne buge phala जों a jaga borno kuno darbor khaiba lab kri jaga जों 100 ke man ka 120 ke ma payo abo to chini kuno je phalena जों jolimung kri ngai ta okran kai sinimo ani mungkai Radha Mohan Deborma lefung amsani no ang tabuk senior foundation English medium mani Saraipuri jongo abo napni bagi phaimini jarawata শিকলা মোর্চা চন্দিপুর মন্ডলে লোয়া জম্বাই কৈলাসহনি শ্রীরামপুর আমসেনি বিবেকানন্দ হল কাছা থ্রি মুর্শিদাতে মান্ডা খাই শিকলা মোর্চা চন্দিপুর মন্ডলনি লোয়া জম্বাই কৈলাসহনি শ্রীরামপুর আমসেনি বিবেকানন্দ হল কাছা থ্রি মুর্শিদাতে পান্দা সন্দ্রজাখা যাতে মুর্শিকে পান্দা চেঙ্গি ফিকা মালমাতা হামক্রাই তাংবেতরি মন্ত্রী ভগবান দাস বনকারিব ফাইমান জাখা শিকলা মোর্চানি চন্দিপুর মন্ডলি কাসকো অমিয় দাস শিকলা আদং নয়ন পাল শিকলা আদং বিনয় সাহা শিকলা মোর্চা ত্রিপুরা হস্তে কমিটিনি ইয়াকসু আদংজক নবনীতা আচার্য নকারি কুবনি আদং আসলে খরক বাচে লোকরক থিরে লেখা সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজার দিন আর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন 17 সেপ্টেম্বর তো 17 সেপ্টেম্বর থেকে আগামী 2 অক্টোবর মানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির জন্মদিন পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠন যতগুলো রয়েছে 7টি শাখা সংগঠন রয়েছে প্রত্যেকটি শাখা সংগঠনের মধ্য থেকেও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে আজকে চণ্ডীপুর মণ্ডলে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মেগা রক্তদান শিবির 50-এরও অধিক যারা স্বেচ্ছায় রক্তদাতা এখানে উপস্থিত রয়েছে এই অনুষ্ঠান আজকে এখানে চলছে এবং ইতিমধ্যে রক্তদানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তো আমরা এইভাবে যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা এসসি মোর্চা এসটি মোর্চা সংখ্যালঘু মোর্চা জনজাতি মোর্চা কিষাণ মোর্চা ওবিসি মোর্চা প্রত্যেকটা মোর্চার পক্ষ থেকে এই গত 17 সেপ্টেম্বর থেকে এই কাজ চলছে আগামী 2 অক্টোবর পর্যন্ত এটা চলবে এবং এটা নিশ্চিতভাবে যে আজকে রাজনীতির দলগুলা যে শুধু রাজনীতি এবং ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এটা প্রমাণিত করে দিচ্ছে আমরা সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে এবং শুধু এখনই নয় বিগত দিনেও ছিল আগামী দিনেও থাকবে আমাদের এই সেবামূলক কাজ আর তার মধ্য দিয়েই এটা সমাজ পরিবর্তন হবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে মানসিকতার পরিবর্তন হবে ভারতীয় জনতা পার্টি এই কাজ আজকে করছে আগামী দিনেও করবে Chandir Bazar Bukhastini Jolaibury Block Committee Loa Jongbai Chalka Pilak Amsaya Tipramo Thani Bukhakte Logo Kuthum Panda Khaizakha Chandir Bazar Bukhastini Jolaibury Block Committee Loa Jongbai Chalka Pilak Amsaya Tipramo Thani Bukhakte Logo Kuthum Panda Khaizakha Arama Haimanjaka Titi Erisini Yakso CEM Onimes Debor Manokari Tipramo Thani Kubani Adonra Pandhaw Kongnano Thangthani Chaka Edisi Jongmariwa Khorok Sini Botarose Bon Manmani Phiaba Taboke Kabamo Lukurok Tipramo Thawa Habeka Hene Kokshaka सानाय दिनै जों तेजामग जेबि पारा स्कुलनि ग्राउन्डआव जोंनि खायसे मास ग्यादारिंनि एकमात्र लक्ष्यखा ग्रेटार त्रिपुरानि चबानि कक बिरनानि এবং चबानि कक तीर्थानि
chini loge tongo tini YTF ni Central Vice President Siano Mo General Secretary Dhananjay Tripura chini South Zonal ni Joint Chairman Horen Nadian chini YTF ni Block President Ibramothani Block President Durimothani Block President of Dinaro Togo Moro Nuknaro Oro Teja Mok Parao Maximum chini Mok Takukte Bukuk Songrok Togo Oro Thangnai ADC Nirbachon Chang Matra 12টা বুথ বানা কিন্তু তিনি যেভাবে ওরকনি সমাগম মুখা যে কোনো ইলেকশন তাবুক মুখায় তেজামক পারা অন্যান্য পুলিং সেন্টার নিসলাই ওর ভোট লিড খাইলে এই পরিস্থিতি তিনি পাইকা তিনি বাগেই চিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ শিয়ানুমক হরেন্দ্র রিয়াং এবং বাকি যারা চিনি আদম টাঙ্গাই রগ্ন বিশেষভাবে ইউথ রগ্ন যারা সামু টাঙ্গাই রগ্ন जों बेलाय हामबाय माय आफारो मो चबानि हमचांनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड मान्यासाक जों जाय खिलाय दिल्ली पर्यन्त चिनि फरायनो रहरै जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड तुमिमा फैनाय मनो चिनि दिनैनि मेसेज हामबाय Debrasa Shiklarok busuk jora fezane mani be kubulja amoni kaisa gathang yakumo nongjogi faika khoi Debrasa Shiklarok busuk jora tei fezane mani be kubulja aboni kaisa gathang yakumo nongjogi faika khoi hangkoro khoi amsuye sidi tei herun khubi khorotan Debrasa Shikla romjakha mung Sanjay Dev Burma Musang Dev Burma Sandeep Dev Burma patika khoi singi sora amsayo WB 06C0466 number ni malkhongo শের থামচিবা সিদি কারণ খবই কাইচিসা কোটা ব্রানো সুগার খবই খরকতাম শিকলা রমজাখা পুলিশ বাই সকালবেলা আমাদের খোয়াই ট্রাফিক ইউনিটের স্টাফরা খোয়াই থেকে যে কমলপুর রুট এখানে সিঙ্গিছড়া এলাকাতে চেকিং করছিল এমন সময় একটি গাড়ি দেখছিল সিঙ্গিছড়ার দিকে যাচ্ছে গাড়িটা তখন গাড়িটিকে ডিটেন করা হয় ডিটেন করার পরে সন্দেহ হয় গাড়িতে সার্চ করা হয় সার্চ করার পরে গাড়ি থেকে 17 প্যাকেট 35 কেজি ড্রাই গাঞ্জা উদ্ধার করা হয় এবং 11 কোটা হিরোইন উদ্ধার করা হয় এবং এর পাশাপাশি গাড়িতে যে 3 জন লোক ছিল ওদেরকেও ডিটেন করা হয় এর বাড়ি একজনের বাড়ি হচ্ছে লেফুঙ্গা পিএসএ আন্ডারে আরেকজনের বাড়ি জম্পুজলা পিএসএ আন্ডারে আরেকজনের বাড়ি লেফুঙ্গা পিএসএ আন্ডারে টোটাল 3 জন ধরা হয়েছে এরকম হ্যান্ড আমরা স্টাফ কোড রাস্তা সত্যি গাড়িটা পিছনে গেছে গাড়িটা পিছনে গেছে দাদা রাস্তা সত্যি এরকম হ্যান্ড আমরা স্টাফ কোড bagai wanaja rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo
गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया ओंगै दंग साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंग निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तैनो हाबा नगरगो तंतै तैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिवनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kerengei mano tamni hunba bufro tamro patui thang kepusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengei insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano आयुष्मान भारतनि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन खालायजाखा खेरेंबय हस्पिटाल अरमानजाखा एम कमल कलय पीओ हेल्थ डॉक्टर दे आशा सेवक आयुष्मान भारतनि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन खालायजाखा खेरेंबार हस्पिटाल अरमानजाखा एम कमल कलय पीओ हेल्थ डॉक्टर ते नार्स सेवक जुग्र कगना थानि साखाम तांबेदनि मंत्री एम कमल कलय साका आशा सेवक जुग्रनो गामि गामियाव थाङै साख हामने काहाम कक आवै मंगदानि बागै वर्ल्ड हार्ट डेनो रोगै संसारजाक पान्दावो फाइनै सालो गामि गामियाव थाङै गाहामसाक नायमुंनि कक सिसा मुनानि कक कसारखा पान्दाव मानजानाय आशा सेवक जुग्रनि यागो आयुष्मान भारत कार्ड याफारे रेखा আজকে উপস্থিত আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার আমাদের ডাক্তাররা আপনারা সবাই আসেন আমরা কম বেশি সবাই জানি হার্ট কিভাবে আমাদের হার্টকে রক্ষা করা যায় হার্ট কি ধরনের অসুবিধা হয় কি খেলে হার্ট অসুবিধা আসে আমাদের কম বেশি জানা আছে কিন্তু আপনারা যেহেতু হেলথ সেক্টরে কাজ করেন আপনাদের অ্যাকচুয়ালি আজকের এই দিনটা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আপনারা যখন ফিল্ডে গিয়ে কাজ করবেন তখন আমাদের যে জনসাধারণ আছে ভিলেজ লেভেলে যারা আছেন ওদেরকেও আমরা কীভাবে সচেতন করতে পারি এটা হচ্ছে আজকের যে প্রত্যেক বছরে যে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দিনটা এর জন্য দিনগুলো পালন করা হয় প্রতিপালন করা হয় আমি যা মনে করি তো আজকে আমরা আবার মানে আমরা যারা হয়তো একটু কম জানেন আমিও এত কিছু জানতাম না আজকে এই আমাদের ডক্টরবাবুর কাছ থেকে শুনলাম যে মাছের তেল নাকি খেলে হার্টের জন্য ভালো এই আমরা নতুন নতুন করে শিখলাম সিংকা তালকা সিংকা চিনি কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য পরিষেবা
সেবাবাইসে সামুং তাং তংলাই রোগবা নরক যতন কম বেশি সিবাইও একে সিয়াগে চিনি পারানে বড় রকছে ও পারানে বড় রকছে নরক থাং থাং মা সিবি নাই একে নরক বইয়াং তংফোর বছর হয়েছে দাহলানি সামুংকা তিনি সালতাক ও সাল অবজারভেশন খাইজাক মানে সাল একে আখা খাইও বিশিব্রুম ব্রুম লবতি সালক তিনি তো খাথাই সাল নেপালাই জায়গায় দङ বা हार्ट डिजिज दङ हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट डे सालना पालाई जायगाय दङबा जों दा हिसाबावनो मैत खायलायगा फाइनाय साल बासखांना चिनि विलेज रगो गामि रगो आमसाय रगो गोबां हाट दामाव हाट तो नबावैसो थांगोन गुबुननि रूप चिकन रखसे बाहायगे हामनाय आबसुदन सिसायमिया दैखौथ' मुथुङै नोंखांगे मेलेरिया मानजाया ओ दिनै खि गुब्रु मानजाया आबसन सि दैखौथ' मुथुङैया कुवानि दैखौ हायगे नों तंबायनो रक दं गासै चिनि दायित्व गोबां আপনাদের দায়িত্ব বেশি প্রত্যেকটা গ্রামে কিন্তু এখনো মানে অবহেলা বা ওয়াকিবহল নাই সুচারু মানে জাগরুক নাই এই জন্য আপনারা আরও একটু অ্যাক্টিভলি কাজ করতে হবে সবাই মিলে এই আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে আমার কিছু বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আমার আরেকটা প্রোগ্রামের জন্য এখানে কিন্তু এআর দিদিতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই 29 सेप्टेम्बर सालमारि इंखा वाल हाट दे आसार बरम रिमनि बिसिंतिनो पालाय जाखा 29 सेप्टेम्बर सालमारि इंखा वाल हाट दे आसार बरम रिमनि बिसिंतिनो पालाय जाखा हायं हाखतर गनांगै बोखानि बेमार मानजाखै गोबां बरनि लांमनो आरिखा आबनि बगिनो असार पालायमनि बिसिंति बोखानि बेमार मानजांमारति हजा ख्लायना ताइतौ जागो सरासरा बबाग्रा खर आगुलिव वाल हाट दे नरगै हास इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन ते एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया नि लवा जोंबा बबाग्रा आगुलो कायसा बाइसाइकेल रैली खालायजाखा आज के 29 सेप्टेम्बर आज विश्व हार्ट दिवस বা হৃদয় দিবস ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে এবং 2012 সাল থেকে 29 সেপ্টেম্বর থেকেই ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং এই দিনটাকে সারা পৃথিবী এই দিনটাকে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে হিসেবে পালন করে এই কারণে যে কোনো দিবস পালন করার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকে সারা বিশ্বে একই দিনে একই সুরে একই কথা যাতে আমরা বলি আমরা যাতে এই ক্যাম্পেইনটা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি যে জীবনশৈলীর পরিবর্তনের মাধ্যমেই হৃদয়ের সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারি বা কমাতে পারি আমরা জানি আজকের দিনে আজকে 2021 সালে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বে যদি মৃত্যুর প্রধানতম কারণ কিন্তু আজকেও হার্ট বা হৃদয় গঠিত সমস্যা বা হার্ট অ্যাটাকের জন্য সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়ে থাকে যদিও আমরা এর মধ্যে করোনা মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বা অতিক্রান্ত হচ্ছি তারপরে আমি বলবো যে হার্টের রোগ বা হৃদয়ের রোগ বা হার্ট অ্যাটাক এই আজকের দিনেও মৃত্যুর সবচেয়ে বেশি প্রধান কারণ সারা বিশ্বেই এবং আমাদের বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বর্তমানে গত কয়েক বছর ধরে এই সমস্যার থেকে অনেক বেশি আমরা জর্জরিত তাই আজকের দিনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা সবার কাছে একটা বার্তা পৌঁছতে পারি যে জীবনশৈলীর পরিবর্তনের মাধ্যমে হার্টের রোগ বা হার্টের সমস্যা কমানো যায় বন্ধ করা হয়তো যায় না কিন্তু নিঃসন্দেহে কমানো যায় এবং তাতে আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক এবং সুদীর্ঘ জীবন আমরা পেতে পারি এবং সেই লাইফস্টাইল পরিবর্তন বা জীবনশৈলীর পরিবর্তনের মাধ্যমে দুটো জিনিস আছে একটা রেগুলার এক্সারসাইজ করা আর ডায়েট বা খাদ্যদ্রব্য আমরা যা গ্রহণ করি সেটা যদি আমরা একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সুস্থ থাকতে পারি এক্সারসাইজ বা হাঁটার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হলো আমরা প্রতিদিন কম করে আমরা 30 মিনিট আমরা হাঁটবো সেই 30 মিনিটে কম করে আমাদেরকে 5 কিলোমিটার হাঁটতে হবে বা আস্তে করে দৌড়তে হবে যেটা ব্রিস্ক ওয়াকিং বলে এবং তার সঙ্গে আমাদেরকে আমরা যা খাবো সেটা ক্যালোরিটা কিছু কম হবে এবং কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে আমরা প্রোটিন খাওয়ার চেষ্টা করবো বেশি করে তাহলে কিন্তু আমরা সুস্থ থাকতে পারবো এবং এই বার্তাটা আমাদের সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে আমরা চাই আমরা যেহেতু আস্তে আস্তে যেহেতু আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে সেই গড় আয়ু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনটাকে যেটা আমরা বাঁচবো সেটা অত্যন্ত সুস্থভাবে বাঁচবো এবং আমাদের যাতে হার্টের সমস্যা না হয় আগামী দিনে এটা যাতে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে বার্তাটা আরও বেশি করে পৌঁছতে পারে কারণ হার্টের সমস্যা এখন এটা নয় যে শুধু বয়স্কদের হয় ছোটোবেলা থেকে আসলে হার্টের সমস্যা শুরু হয়ে যায় তাই সবাইকে হৃদয় সচেতন হতে হবে এবং হৃদয়বান হতে হবে তাহলে আমরা সবাই সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো
Hasteo Shalbrum Shikok Akalemani Toya Hasteo Shalbrum Shikok Akalemani Shalbaria Grungsha Tayo Shikogrok Hamina Tongo Omo Haikino Basute Para Kujuk Rengnokni Kaichuko laptop Kogit Langzaka Padamu Shaimanka SIBIN projector Kaichuko laptop Rengnoko Rizakmani Hakotor Haponi Bishingte Shaimanka Korok Tamsisni Ringsinero or laptop by no Singlai Tonglemani Srangsalo Rengnoko Ringsinero Rengnogo Hapke Nuka Rengnokni computer Kotor Pyogza Patrimonity Ambassador Tanawa Koboshi Zaka তারা সব ক্লাসের সাবিলি এসেছিল তো আমি এখানে ফুটবল লেদার এসেছিলাম তো আস্তে এদিকে শখ করছে তো ক্লাসটা দিকে খোলা তো এমন হচ্ছে এদিকে খোলা তো এটা আমি লাগাইতে গেছিলাম তো এদিকে এটা খোলা এবার দিয়ে আমি স্যারে ডাক দিছি স্যার ইয়া দেখছে এরপর দিয়া খুললে দেখি সব একটা ল্যাপটপও নাই এরপর দিয়া আমরা সবাই ক্লাসে ঢুকছি ঢুকিয়া ফাইবার সাপটি দেখছি চুরি আছে কম্পিউটারটি হ্যাঁ এবার সবটি মাউস আছে আর ল্যাপটপ নাই আমরা শিক্ষা দপ্তর থেকে আমরা 10টা করে আমরা ল্যাপটপ দিছি বাচ্চাদের কম্পিউটার শিক্ষার ইয়ের জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই যে নালিছড়া যে বাসুদেবপাড়া যে গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্কুলে যে বাসুদেবপাড়া এসবি স্কুল রয়েছে এটা থেকে আজকে সকালে আসার পর ওনারা দেখলেন যে এখান থেকে প্রায় 9টা কম্পিউটার ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেছে এটা আমি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তীব্র নিন্দা জানাই এরকম ঘটনার কারণ আমরা বিদ্যালয়কে মন্দিরের সমান মর্যাদা দিয়ে থাকি এখান থেকে যদি পড়াশোনার সামগ্রী চুরি হয়ে যায় এটা সত্যি দুঃখের এবং আমি যারা থানার কর্তৃপক্ষ রয়েছেন প্রশাসনিক স্তরে রয়েছে ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমরা এই আবেদন রাখবো আমাদের আইএস অফিসের পক্ষ থেকে যে এই যে চুরি যাওয়া যে সামগ্রীগুলা যেগুলো বাচ্চাদের পড়ার স্বার্থে স্কুলে আনা হয়েছিল অনেকগুলা সুযোগ সুবিধা বাচ্চাদেরকে দেওয়ার জন্য এটা যেন অতি সত্বর আমরা স্কুল ফেরত পাই স্কুলে আসি নাই আচ্ছা একটা প্রবলেম ছিল এই কারণে আসি নাই আর কি পরশুদিন আমি ক্লাস করে গেছি আর পরশুদিন দেখছেন আছে হ্যাঁ ক্লাস করছি আছে সব ঠিক আছে আজকে কি করে খবর পাইছেন আজকে তো অ্যাকচুয়ালি আমি ওই আসার আগে আমার এসএমের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আর কি আমার ওই আমাদের সিভিল অফিস থেকে কিছু আমাদের কাগজ দিয়েছিলেন কোয়ার্টারলি বা আমার মান্থলি যে রিপোর্টগুলো আছে এগুলো দেওয়ার জন্য তো আমি এগুলা জেরক্স করে আসতে একটু দেরি হলো এইচএমকে আমি ফোন করলাম তো উনি বললেন ঠিক আছে আমার মিটিং আছে তাড়াতাড়ি আসুন এরপরে এসে আমি দেখলাম আমাদের ম্যাডাম বাড়িতে চলে গেছেন আর কি তো উনি বললেন কাইন্ডলি এসে একটু সিগনেচার নিয়ে যান আমি ওই কাগজগুলো সিগনেচার করে কিন্তু স্কুল ছুটি হওয়ার টাইম হয়ে গেছে তাই আজকে আর এন্ট্রি করলাম না আর কি আবার বাড়িতে চলে গেলাম ওনার বাড়ি থেকেই কোন প্রজেক্টে ছিল এই কম্পিউটার এই ল্যাপটপ সিবিন SIBIN সিভিল প্রজেক্টে না পরশুদিনও ক্লাস করেছি তো তালা তুলা মারা ছিল কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত এটা ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত যেহেতু এসবি স্কুল 6, 7, 8 কোর্সটা কি ছিল কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে কোর্সে বেসিক কোর্স আর কি ARDDO Entrepreneurship Development Training Program Khlaijaka ARDDO Entrepreneurship Development Training Program Khlaijaka ARDD PO ni conference holo aro satam ni bagai training khlaijak nai tok te takhum rimung ni bagai pandao manjaka EM Komol Koloi West Zone Chairman Donje Deburma chati mujangai panda chensaurika manjai nograi ro kognar thani shoi shumuni lamte bahake malmata riwui rang ajri manai malmata eri manai rang thongragri manai obharon phasingoi chati noni kokusarkha EM Komol Koloi chini tinioro sal thambo moi bahike ta khomri nai to bahike roi ka ham aje mani ma abonoti kai ni junal khoi ju te re juni the progressive farmers khakasa yakasa mu chumi tongnai ri nai lo ini bhai lo sanai hu bhai nani ko dengan Bangladesh, Pandaman Jamnai, Chini, Junaguri Chairman, Borobanagori Koktwma, Chini Deputy CEO, Chulokolabu, Chini Principal Officer, ARDD, Chini Dr. Dikidas, dan Chini Aro Koktwma, Principal Officer to, Amor Chini, kami
लांगमाव थांनो दंबाबो जे बेबायदिबो साननो खरसा फरेस्ट खरसा फिसारि खरसा एग्रिकालचार अबेजि लांगमाव दंबाबो के बड़ो इम्पोर्टेंट बड़ो ब्लॉक और खाइशों पे लाभे लोगों के बैंक और कोऑपरेटिव बैंक yana जो खाइशों पे जब तेजी तो वो टेक्निकल सेशन में चीनी डॉक्टर लो असिस्टेंट डॉक्टर चीनी और तो मुझे भी लोगों को तेजी जो तो डॉक्टर लो वेटरनरी ऑफिसर और टेक्निकल सेशन लो वहाँ की माता ने बोली वो जो बुशुगो वैक्सीन बाबू थाई उठे लागू बाबू माता अब रोकना साल थांबो दिन रोकना खुलनाय दादाक सिदाक खुलनाय फार्म प्लानिंग रोकना खुलनाय चिनि फार्म तो बेलबालो टॉपनि तो फिशरी तो चिनि एग्रीकल्चर संजोग तो मिले एग्रीकल्चर एआरवी फॉरेस्ट फिशरी के मिले कैसे चिनि कंपोजिट फार्म रोको तो अब नॉर्मल Langit berubah besar kamu ini. Kau hingga takut cukup son, sendiri berasa orang Cina wan semua kisah masalah ini. Sini ini sih, actually cuma edisi hapun di Waisan orang hingga training orang kerja dia, punya takut cuma kain orang hingga. Jatuh jurnal kita wad di baiknya, pun di baiknya, tapi kita tak kumbai cuma tak dikali. Job the human by Katamu always empty, or job the human. Chini wants to must ready in Jahai. So, 90 Prasaro, job the Juno into what the Baika, Puni Baika, Tamokin talk, come by it, so talk in Kalito. Job the human by Katamu always empty, or job the human. Chini wants to must ready in Jahai. So, 90 Prasaro. So walk we know where they are. Walk, mana kama desi walk, kami walk we know where they are. Talk we know where they are. So je pani ni masih sini are lah. So borok sa sini sini are. Koi ini masih bangla sini cuma saya lah. Koi ke busa sini ke busa bang nam lihat. So borok ko area cuma 5 orang sih are. अगर के चुंगो एयरमानी मानी रोको बाइक के साइंस न सामुंगो फनांगै चॉइस सिमुंगो सामुंगो फनांगै बाइक के एरिनाय एरोय रांगुइ सानो लाभ जों खालायना शुद्ध एयर दिदि साइजों माल माता बेदे साइजों बाय किन्तु आबो मानिया आबनि लोगि जिनि फरेस्ट जों तो नो आंगंगिक बाबि जरितो सेटा कायसाते कायसानि परिपुरो फिशरी tak kombinasi dengan dong fishery nanti dari agriculture. Agriculture ini wah ini agriculture nanti. Harus bahin sih tadi nanti. Namun jadi musuh ini hingga kon ini hingga. Oh cini charter department cenjot tu no kaisa pori. Oh kamu ham sih kongen ham. Jepun kayaknya dia ham kongen ke nampai saya sampai hingga ke. Oh cuma area itu dongeng top area yang borok area yang wah area itu jatuh desi mana ni lekan dia borok area borok itu desi mana top dia. Oh mungkin tahu masuk lain di sini. Borok saya cuma area cerita baik kopi komde, budisa. Borok cuma area waktu komde asal lima. Awal takut dia kusam, jatuh nak hambai. Di sini ni susu macam berkok sanai. Hanya hisau, protek tu berkok semua minggu hari. Agar awak itu borok kayu cini kau tangki borok yang orang kapal kah, borok ini kayu ni. Jora kiri ke bumi, protek te cini edisi semua tu department ni project senamanya ni project implementation ni sama kumpul lepas tu cini ARB ni department ni ibu berapa ini jora semua asuransi tangga tahu, bukan tangga hinta gaya. Tuhan je susu berapa semua itu sahaja, bujian ni sendiri. Orang orang baju ni pun clarification nak lagi, orang jadi kono jaga confuse ni, orang tadi sini ni bagi tak sih. Si tongkat ke, nun kaya mana boleh kan perundangan. Orang bagi sini sering tak boleh pusing, aku pun sahaja jangan hambai. Suka ni orang kau itu bukan. Bisa boleh sering. Tahu orang ibu mia kau berkenaan ni. Kaisa parawo
আর थांनाय सरकारनि जनाव मासे मानि सरकारनि कुनु दाबि दाबामया जों थैगे थैबान खांसिनो बलंसिनो थांनाय हौसाय थिनांसिनो थांनाय राव 17 परिबार दं आबर अकालुन बलंग ना दै दं कारेन्ट दं फेरां दं किछु गरै हिमि जागन दानांग आर सुमिनि आवाय थांथांनि बलर माइरं माइखार बिथिराव बागै ताबो उबर रान गजालाय दं ताबो खानामानि yang rogo hu khamni yang bolong kri khane tai soi poribar selai tongha ponai baro ke bolong sa se bolong tongui hu chamani bolong sa se jung ka hamke management khaine ne dia aboni bogi chini forest namo a forest sa jung ka bo ta mo kai khon khopura ni bathai ni phang kai mo kuai kai mo wala mon kai mo abo bon to si chini ti professor to kai ne dia awa agin jaga hu si khai sa ni bolong bisin se थांनाय दंखौ ओ खिसनांगौ दाहुननायसि हाबाय दंखौ दङ अबनताबो जों वान शट मो मास होने आं कैसानि जीवननि अभिज्ञता आं रंग साना मानसिनि दाखौ देबो प्रश्न गसरांगेव दुनियाव नों गसरांगेव दुनियाव बादायलै नों कप्लाय दंमोन आं दाबो सम नों गसरांगिया हंगके क बायबं टेक लायो नों राजनीति खाय नों माइजानाय नों नेता रोंनाय नों बुनो थगनाय बार नों जेसेबां खेना अबाहिदे ओ दिनताय किया नों गसरां मावनाय गसरां निबागै ताबुकनि दुनिया गोरों निबागै ताबुकनि दुनिया एलेम गोनां निबागै ताबुकनि दुनिया सेलेर निबागै ते दुनिया गैया नगा आजोगै ओ जामु बुखु दखायनाय नायसे मने निबागै जामु ताय कलेबिया ताबु नों जुदि ओ पृथ्वीआव बुबे बाक्सा तारनि नुय भातायै कम्पिटिशन खायचोरना निके नंकासान बोमांनाय सोरना बोनांनाय बनिखौ खानाना बोनांनाय बुबे गोदानै बोनमा माचोरना इके जिनिके नगो माल माता दङ खेत दङ बिल खुरि सरकारनि स्किम बाय बिल खुरि जागो आइसा दुइटानि तिनटानि पुस्तिनिबो अनेक किछु इनकाम खायमान बसर किन्तु जों सঠিক पद्धति सिनि लामा जों सायबाया सोलोंनांगौ बोरै फोरोंनाय रावबो खार सोरांनि सोलिया हाय ट्रेनिं खायर'नि खानाव तो फानो जाहाय बालायो आसो फिसानि ट्रेनिं खायखौ आइनि ट्रेनिं खायो चिन्तिग्रा आफरगे नों सिगावनाय मांखबनाय बिरो दागायखौनाय अबसो मिनि लाइबिया बाक्सा बाक्सा फ्रास्ट्रेशन दङ तामो सुवाक नंनाय माइखाम नंनाय ब्रेन डिफेक्ट होनाय आबो मांनाय बे आंनि लाइफ दिखौ सानन मुसुमानिके आं जों आनि बुमा बुखा लेखाफोरा एक फुटाखौ लेखाफोरा खिथे बानि सिगाथिनि परेगा इच्छानि बागै जों निजेनो कपिलाइ बेफोरे फायो कपि बायदि जों लेखाफोरा खायफायो लति फालो आं साइकेल बाय बाजाराव साइकेल बाय लांखानो लति फालो फसय दाबोन एप्लाइ खायजे गायनो दाबोन टीसीएस परीक्षा लेनानै एप्लाइ खायजा बरो हातुराव से गसावै बुननि रबागै दङ टीसीएस परीक्षा दिन प्रिलिमिनारि दिन टेस्ट कपि थाङै एटेन्सि खायलिया ओ हायराव मय थाङो सेस पर्यन्त इको लुबर मुसुमाना मीडिया कैसे खूब हामजागो मीडिया खायनिया बोलै गाव बुलासाय हायरो किन्तु अबंगे आं सक्सेस मन तावनो सक्सेस माने गया किसे मुचुमानि बखानो जुदिनि मुचुमानि बखाव खावंगाके खायने बेसे का आंगे खायया बखाव मुचुमानि आं तो हर तंगाके इंजिनियरिं खायमानि नखल यागलो आगिओ बाहायके जों मालमातारि बाहायके रां आजि अबाहेरगनि कसामबाजा रंनाय खिबोबै कताव जरने सय सुमंबाय रां आजदिने खावार मुनि फासिंगो या प्रेसना क कसरखा वे जुन चेयरमैन रंजित वर्मा डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्लानिंग दंग और दारा दिनै फाइनाल ट्रेनिंग मैक्सिमाम नोंसला आं वान्स गो और गुरिलो को तासुजन आबा
tongkang kita masang kamu kalau ini di subjek kamu politik itu takun kau takun gani ingkar beri rono to takun jadi bisi takun waktu karai kamu saya mana jadi nokni bahan apa nih di mana ini apa nih baru bisi takun kau ini gaya ini dari kerjanya poinnya next to jadi training ini selection itu beri rono kisah और सोलो बिना निकम सुबह सलाह सिमिया कहते कैसा कौन था इन्हीं जे सब्जेक्ट में कई नर ट्रेनिंग नाना नहीं क्या मॉडल का हम नर और ट्रेनिंग नहीं थमन करे वो तावान सुधी जान ट्रेनिंग नहीं पे का और एक सब गुरी नहीं का तंग का प्राइस है के नको नर टाकू बेका कब हम चीनी बड़ा बड़ा सिटी तंग का साकरी करे इन्हें एडिसी इन्हें स्टेट गवर्नमेंट Semua jangan tahu sakit mana ni boleh buka. Apa ni bagai ceng tahu ajinan ni bagai ceng lama mana kerana. Bol lama tu aji bu bukan naik kau kaya ini besar baik besar pun ini boleh. Osin sah tu sakit kerana ni bagai ceng ajinan ni aku. Aji bu iman kaya ceng naik kau kaya kau mana ni besar pun ini. Kaham bercari mana, bihno kaham bercari mana, kandi mana, nomor nomor kesan kaya. Bukan berusaha kita makan berusaha kita. Sudah pokok simia orang sekarang musuh dengan ni kau nak training dijaga. Apa lagi orang ini wah dengan ni orang training dijaga itu, beran fikir dijaga itu. So wah kisah top portrait yang mana kisah dikah, dostar bukan dikah, top kisah mana ni? Akan lihat di mana? Kamu kisah itu 3 mas tu. Mereka kesak-kesak pasal nak rosau. Kau paham tu? Kalau kau nak cari makan, kita busi luakan ro, burau bicara kita tu luakan. Oh jeselagak hini si maya ni kamu. Pasal kita hidup zaman ini, hidup apa hini maya, asal masih tak tahu. Mereka kita cel di bazar lain lagi. Top bahan kau jangan nanggil tu. Cini kali baru nanggil, buzonon nanggil, ni buskan ni bar dewan nanggil. Ahai macam bayar kriti berenang pakai bau bazar bayar esal. Kita tahu sini kami itu onek nanggu, cenduru kami itu umurna, nongeng itu umurna. Jadi tahu bayar ni, hatar ni mana jaga ni mana aku tolakan lagi ni rongi jarak pakai ni jarak top pahlawan saya kaya itu. Ani ni jadi para ekstra bazar, sinar kaya top halai itu. Daily biar top kayu, tapi bapak kaya bina pahlawan, kejiwa dunia kenar utailah. Bocah payner mana ni? Amun kita duit dia kai bot lapnan, bot lagi nak khalid. Koi lokam kai, anak orang biasa kai ceng bujudi nopo kinaru jadi orang kai nak kai, kaham. Kai nengpau jokon kai dengan ni, pol kai nak kai, bukan anak sengpol kamu kai kongkong, tau besar kai sisa satu kai, buku panjang, anak bekas seranggu, anak tu kai. Kita cik borong ni kai satamu, san hati bahasa bani lain boleh bisnis boleh kita sihir ikan bukan. Aku tadi tak kasih apa ada di kan baru beli sini saya jual nak belikan. Mereka opor kita ni ke dia boleh beli jualan dengan vaksin mana ni? Jualan jadi vaksin ni mereka baru kungo. Angin itu saya makan itu orang orang jaga orang mana semua itu lima yang tu top three tangguh. কিন্তু যে ভ্যাকসিন নিমালে কিছু নিয়া কে আবনি বাকি নং কও নিমালে লগে जों ভ্যাকসিন নমালি নাই আর তক নগ্ন जों आंग्रा पुंद्रा के tak खरब di অন্তত 50% नंबरने केसिं के वावै रि वावै kita te torana kubung kai wapni nangyal ti thei ke sakali no kai केसिं kai ri ke net bai ke te kaham mo dulu pusa no net lima kai sakau kaham ke masni jara ke bono tam thaina ni nang chatur dike केसिं jaga bo politik pai sendiri ri bor kesang jabo abo khaina noro abo sendiri ka bo ka phumai ke abo pisai ri abisi koi ni kai chikon to puno ha abo khub protikriyo अब चिकन अब सूप साना रखा तो कहाँ आंगी से सासा खूब खाओ चिकन खूब क्लीन हो उसके लिए एक दिन तो ती मेरे तो बुद्धि या है मेरे नुबो अब ना खूब चाहिए लेकिन खूब प्रोटीन करना इसके खूब टेस्ट करना क्या उम्र बीमार कई सुधु संग एक प्रकार को चिंता रहती बीमार तो करन को पायर बीमार तब कई निनी इमोमा सतो करी कई ने मोने तो खाइमर बत्ती हो अनेक गामी तो निनी
ताकि नोंसोर दमरमोनाबो साब मा निफ्राय किना जानानै ससे कासे पाइनो लडे गजर अखिल पेपरमा बिनि तकको बिदि दंमाने मासा सलाकाय फियोबो तमन स्किसाय किकाबो बोरैहाय नोंथांखौ दिरिमुं अराइदार न जुम्मा खि बिसना जेनागि देसि तकना लेखा बा जों दै लेखा निगा ताकबो बाय दै लेखा कर लेखा तिखा लेखा ता इंजेक्शन नदिले कुनिया फुमायके फियोबो तमाय किसा लेखा साइगा सन्नखौ बाय किसा किन्तु ताबुकनि जुगो ताबुकनि जरावो आबर जों खिबि मारिसना ताबुक जों जेहेतु आजिनानि माने गोबां आजिनानि न वासु कांखाय जों अजे पोल्ट्री फार्म नबोति खाय बिसावै गयमान अबनर मिया है न जों खिनि बरमना मिया बा जों एकै लामा थांगो अ लामा किनारो गायसे पोल्ट्री फार्म बरम माथन आंगारो गायसे बरम सिं कम बुसि लखाय थांगा नाय माने खरसा आरो बरम थाइमानि अन्तत दिनाबो 3 फुट साइड पुरि ताकनि प्रोजेक्ट एतो तो बिनारो एतो उनको खासनो ना antara Barcelona दा अब गाय चिनी कामियाम से तो वा तो गोबां मा कुफां दङ अब बाय फटो बे रिवो साक दङ को न बिगाले रिवो अनो दखान ते को के फस्कार प्रश्न खाय दङ अलमनि आजिना का रामु खांजाय नङा बो खायदि काहांबे तल ताकारिना बेरा कामबो दिना अम तबे त बाय ताकुं दिना निकेबाय न बारले नाङा नाङा साकाते नर खासो जागो दिनायदि आदमी नबार नांगमनि जागाव दिनायदि कम देउ नम तो सब समय माने नि तो नि ते इम्प्रूव बुखान तो कायदि नङा तो बुखान से इम्प्रूव खालामनो थांया दं ना नायनो नांगौ सान रेगुलार नायनो नांगौ बे सुतुरा जों अटकनि बिखि बा वा वाचिनि अटाकनि बिखि खासिमचिनि को साइथका प्रिन्सिपाल साइथका अबल जों कुखिरिबो जुदि गेवनि कुखिरि कांका শিক্ষিত আরো বেশি কিন্তু এখনো ওনারা কর্মসংস্থানের জন্য এদিকে ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু আমরা চাইছি যে প্রাণী সম্পদ পালনের মাধ্যমে ওনারা স্বয়ংবর হন তাদের মধ্যে যারা এসছেন আজকে এছাড়া প্রেস ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অন্যান্য সবাইকে প্রথমত আমি আমার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি দ্বিতীয়ত আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা শুধু এই প্রথম করছি না আমাদের এডিসি আজকে বিগত 3 মাস ধরে এই প্রথম এডিসিতে এআরডিতে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আমরা করতে শুরু করেছি এর হিসেবে আপনারা একটু আগে আমাদের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছেন ডক্টর বিয়োদেবর্মা উনি আপনাদের বলেছেন যে আমাদের এখানে কিন্তু এর আগে ওয়েস্ট এবং কুমাইজনের যারা প্রফেসর ফার্মার আছেন সুপারের উপর যারা ফার্ম অলরেডি করেছেন বা করতে চাইছেন ওনাদের নিয়ে আমরা 3 দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি তারপরে যারা গাভী এবং ছাগল পালন নিয়ে করতে চান ওনাদের নিয়ে করেছি তো আপনাদের নিয়ে আমরা মুরগি এবং হাঁসের উপর কি করে প্রগ্রেসিভ ফার্মার হয়ে আপনারা সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারেন দরকার হলে আপনারা আপনাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন ওনাদেরও আপনারা এই কাজে নিয়োজিত করতে পারেন এটার জন্য আজকে 3 দিবসের ট্রেনিং এটা আমাদের সত্যি কথা যেটা টিটিএডিসিতে এইরকম এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এআরডির ক্ষেত্রে আমরা এই প্রথম শুরু করেছি এবং এটা শুরু হয়েছে আমাদের অনারেবল ইএম স্যারের অনুপ্রেরণায় এবং আমরা অলরেডি নর্থ জোন সাউথ জোন এবং ধলাই জোনে অলরেডি আমাদের পিগারির উপর কমপ্লিট হয়ে গেছে ওনারাও আগামী মাসে আমাদের স্লট রেডি করা আছে নভেম্বরে ডিসেম্বরে স্লট অলরেডি রেডি করা আছে ওনারাও এরকম ভাবে দিচ্ছে তারপর আমরা টোটাল এডিসি এলাকাতে আমরা যারা বেটার ভাই বোনেরা আছে ওনাদের স্বয়ংবর করার জন্য প্রাণী সম্পদের মাধ্যমে আমরা বিশিষ্ট আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো এই যে 3 দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের আজকে যারা রিসোর্স পার্সন আছেন ওনাদের আমাদের এই কারণে ওনাদের আজকে রিসোর্স পার্সন রাখা হয়েছে ইন্ট্রোডাক্টরি যে সেশনটা হবে তারপরে ওনাদের রাখা হয়েছে কারণ হচ্ছে যে আমরা একটা করতে যাব অনেক হয়তো আর্থিক সুবিধা আছে কারো আবার হয়তো অসুবিধা আছে আর্থিক অসুবিধার জন্য আমরা কি করে ব্যাংক থেকে সহজ উপায়ে আমরা কাজের মাধ্যমে যেন ব্যাংক লোন আমরা দিয়ে দিতে পারি जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहाम के सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानि
borokni bagui beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagui the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano tebo kaham ke sinani bagui kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano Kokborok Koktwma amsungno uli Kokborok Koktwma